नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एक संयुक्त अभियान में 20 लाख रुपए से अधिक की हेरोइन जब्त की और गिरफ्तार किया। यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के रानी ताला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नजीर चौक इलाके में बुधवार रात को हुई। गुप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ की 159वीं बटालियन और रानी तला पुलिस थाने ने नजीर चौक इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। फिर वे फारूक अब्दुल्ला नाम के एक युवक के घर गए। घर की तलाशी जारी है। तलाशी के दौरान पुलिस ने अलमारी खोली तो उसमें 1 किलो 9 ग्राम प्रतिबंधित हेरोइन का पैकेट मिला। कार्रवाई के दौरान भगवान गोला थाने के एसडीपीओ उत्तम गोराई, भगवान गोला के सीआई मानस दास, रानी तला थाने के ओसी खुर्शीद आलम, बीएसएफ के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस व बीएसएफ के जवान मौजूद थे। गिरफ्तार व्यक्ति को रानीताला पुलिस स्टेशन की पुलिस आज बहरामपुर में एनडीपीएस अदालत में भेजेगी। फारूक अब्दुल्ला इस हीरोइन को कहां से लाया और कहां ले जाने की योजना बनाई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के एक इनफरमेशन छिलो बीएसएफ এর তরফ থেকে আমাদেরকে কনভে করা হয় যে নাজির চকে ফারুক আব্দুল্লাহ নামক একজন ব্যক্তি আছে যার বাড়িতে অনেকটা হিরোইন রাখা আছে। সেই মতো বিএসএফ আমাদের কাছে অ্যাসিস্ট্যান্স চায় যে আমাদের জয়েন্ট রেড হয়ে এখানে আমরা পুরো বাড়িতে ঢোকা হয়। বাড়িতে ঢোকে ওর বাড়ি থেকে প্রায় 1 কিলোর উপরে হিরোইন পাওয়া গেছে এবং সেটা পুরোটাই আন্ডার ভিডিওগ্রাফি সিজ করা হয়েছে। এই আনুমানিক বাজার মূল্য কত হতে পারে? এই আমাদের এখানকার বাজার মূল্য প্রায় 20 লাখ টাকার উপরে। কোথায় এই পাচার করার উদ্দেশ্যে দেখেছিল এবং কারা কারা অভিযানে ছিল আজকে? এটা এখনো অবধি যে যাকে আমরা ধরেছি নাম ফারুক আব্দুল্লাহ, সে এখনো কিছু ক্লিয়ারলি বলেনি। তাকে আমরা কালকে ইন্টারোগেশনের জন্য আমরা পিসিতে নেব, পিসিতে নিয়ে দেখবো এর পিছনে কারা কারা ইনভলভ আছে। আর আজকে মূলত আমাদের ইন্সপেক্টর জি বিএসএফের যাদব জি আর সাথে আমাদের পুরো ভগবানগোলা সাব ডিভিশনের রানীতলা থানা ওসি সিআই ভগবানগোলা আমরা পুরো টিম ছিলাম। সবাই মিলে এটা জয়েন্টলি করা হয়েছে এবং সাকসেসফুলি রেডটা কমপ্লিট করে পুরো এটা সিজারটা আমরা ভিডিওগ্রাফি করেছি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।